السلام عليكم إخواني أخواتي. الكثير من الإخوة طلبوا مني الجزء الثاني للقصة القصيرة علاء الدين والمصباح السحري. واليوم سوف أقوم بنشر في هذا الدرس الجزء الثاني لهذه القصة. أتمنى أن يعجبكم الجزء الثاني من هذه القصة وكذلك الجزء الأول الذي قمنا بنشره سابقا. إن أعجبتكم هذه القصة فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والتسجيل في القناة وكذلك مشاركة هذه القصة مع أصدقائكم الذين يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية عن طريق القصص. إذا الآن سوف نكمل الجزء الثاني من هذه القصة. كنا تحدثنا عن علاء الدين الذي وقع في الكهف. الآن سوف نحكي قصته وكيف خرج من الكهف وكيف رجع إلى بيته. هنا je suis le génie de l'anneau, lui dit-il. Maître, que désirez-vous? Je suis le génie de l'anneau, lui dit-il. Maître, que désirez-vous? هنا يتحدث عبقري الخاتم هو الذي يتحدث هنا، يقول: أنا هو عبقري الخاتم، ماذا تريد سيدي؟ هنا يتحدث مع علاء الدين، يقول له: ماذا تريد؟ لانو هو الخاتم كما تلاحظون في هذه الصورة. لانو ça c'est un anneau، الخاتم. Je suis le génie de l'anneau, lui dit-il. Le maître, que désirez-vous? Surpris, Aladdin bredouille. اندهش علاء الدين وقال له متلعثما علاء الدين هو الذي يجيب هنا ويقول له: je voudrais rentrer chez moi. je voudrais rentrer chez moi. أريد أن أرجع إلى بيتي، أنصرف إلى المنزل، أن أعود إلى بيتي. Et aussitôt il se retrouve sur le seuil de sa maison. Et aussitôt وفجأة يجد نفسه أمام عتبة منزله، يجد نفسه أمام بيته، أمام المنزل، أمام بيته. Et aussitôt il se retrouve sur le seuil de sa maison. Il raconte à sa mère son incroyable aventure. Il raconte à sa mère son incroyable aventure et il lui donne les trésors qu'il a rapportés, ainsi que la vieille lampe. Sa mère n'en croit pas ses oreilles. Il raconte à sa mère son incroyable aventure. Il raconte à sa mère son incroyable aventure. وبدأ يحكي لوالدته لأمه مغامرته المذهلة. Et il lui donne les trésors. وأعطاها الكنوز التي حصل عليها، التي أتى بها من الكهف. Les trésors qu'il a rapportés, ainsi que la vieille lampe. وأعطاها كذلك المصباح القديم، المصباح السحري القديم الذي وجده في الكهف. Sa mère n'en croit pas ses oreilles. أمه لم تصدق ما سمعته، ما كان يقوله علاء الدين، لم تصدق ما قال له علاء الدين وما رأته بعينها. Sa mère n'en croit pas ses oreilles، les oreilles بمعنى الأذنين. Il raconte à sa mère son incroyable aventure et il lui donne les trésors qu'il a rapportés ainsi que la vieille lampe. Sa mère n'en croit pas ses oreilles. Elle réfléchit un peu et dit: وفكرت قليلا ثم أجابته، ثم قالت: vendons cette lampe, elle nous rapportera toujours quelques pièces. Vendons. قالت له أمه: لنبيع هذا المصباح، لنقوم ببيع هذا المصباح، سوف يجني لنا الكثير من المال. بيس بمعنى المال، لامب بمعنى المصباح السحري. فلنقوم ببيع هذا المصباح السحري لأنه سوف يجني لنا الكثير من المال. المصباح، لا لامب، المصباح السحري، هذا هو المقصود به، هذه الصورة. المال دي بيس، قروش، المال. لا لامب دي بيس مقصود به المال. Puis elle se met à frotter la lampe pour la faire briller. Et à ce moment-là, un autre génie en sort.
Je suis le génie de la lampe, dit-il à Aladdin. Maître, que désirez-vous? Comme Aladdin meurt de faim, il demande de quoi manger. Aussitôt, 12 plats en or remplis de mets délicieux apparaissent. Puis, il se met à frotter la lampe. وبدأت أمه تقوم بفرك أو بحك المصباح لكي تجعله يلمع. À ce moment-là, وفي تلك اللحظة يخرج منه عبقري. يخرج من ذلك المصباح. يخرج منه عبقري ويقول: Je suis le génie de la lampe. أنا هو عبقري المصباح. Dit-il à Aladdin. Maître, que désirez-vous? ماذا تريد سيدي؟ ماذا تريد؟ ماذا تشتهي؟ سوف آتيك بكل ما تريد. أخبرني ماذا تريد سوف آتيك به. Comme Aladdin meurt de faim, بينما كان علاء الدين يموت جوعا, il demande de quoi manger. طلب علاء الدين من العبقري أن يحضر له الطعام ما يأكله. Aussitôt 12 plats. وفي تلك اللحظة تظهر 12 من الأطباق الذهبية المليئة بالمأكولات اللذيذة. ظهرت 12 من الأطباق المليئة من الأطباق الذهبية en or بمعنى الذهبية remplie المليئة بالمأكولات de mets délicieux من المأكولات اللذيذة. apparaissent بمعنى تظهر, بدأت تظهر. Comme Aladdin meurt de faim, il demande de quoi manger. Aussitôt 12 plats en or remplis de mets délicieux apparaissent. Quel festin! Quel festin! Ya laha min walima. Quel festin! Et grâce à la lampe merveilleuse, Aladdin et sa mère deviennent riches, très riches. Les années passent, Aladdin grandit et il devient un beau jeune homme. Quel festin! Ya laha min walimatin ladhidatin ra'i'a. Et grâce à la lampe وبفضل المصباح السحري علاء الدين وأمه أصبحوا أغنياء جدا أغنياء. Les années passent وتمر الأعوام. Aladdin علاء الدين بدأ يكبر وأصبح حتى أن أصبح رجلا جميلا شابا جميلا. Quel festin! Et grâce à la lampe merveilleuse, Aladdin et sa mère deviennent riches, très riches. Les années passent, Aladdin grandit et il devient un beau jeune homme. Un beau jeune homme. Un matin, alors qu'il se promène en ville, il voit la fille du sultan. Il en tombe fou amoureux. Mais le sultan ne veut pas marier sa fille à n'importe qui. Alors Aladdin lui montre combien il aime la princesse. Il lui explique aussi qu'il ne manquera jamais de rien. Le sultan finit par accepter de célébrer leur mariage. Et le génie de la lampe fait surgir pour eux un magnifique palais. Un matin, alors qu'il se promène en ville, في صباح أحد الأيام بينما هو يسير أو يتجول في المدينة وإذا به يرى ابنة السلطان. Il tombe fou amoureux d'elle التي سقط في حب ابنة السلطان. Mais le sultan ne veut pas marier sa fille à n'importe qui. ولكن السلطان رفض أن يزوج ابنته لأي شخص لأحد. Mais le sultan ne veut pas marier sa fille à n'importe qui. Alors Aladdin lui montre combien il aime la princesse. وقام علاء الدين ثم بين له علاء الدين مدى حبه لهذه الأميرة. Il lui explique aussi qu'il ne manquera jamais de rien. سوف أعيد. Un matin في صباح أحد الأيام alors qu'il se promène en ville بينما علاء الدين يتجول في المدينة وإذا به يرى ابنة السلطان. Il en tombe fou amoureux وسقط في حبها.
Mais le sultan ne veut pas marier sa fille à n'importe qui. لكن السلطان لا يريد أن يزوج ابنته لأي شخص لا يعرفه مثلا. Alors Aladdin lui montre combien il aime la princesse. Il lui explique aussi qu'il ne manquera jamais de rien. Alors Aladdin, لكن علاء الدين حاول بين له علاء الدين مدى حبه لهذه الآنسة. Il lui explique aussi qu'il ne manquera jamais de rien. Il lui explique aussi qu'il ne manquera jamais de rien. وحاول أن يوضح له علاء الدين أن ابنته لن ينقصها شيء. إذا تزوج بها علاء الدين فلن ينقصها شيء. Le sultan finit par accepter. وافق السلطان وأخيرا وافق السلطان على هذا القرار وأخيرا على الاحتفال بزواجهما وقام بقبول هذا الزواج والاحتفال بزواجهما. Et le génie de la lampe fit surgir pour eux un magnifique palais. وقام عبقري المصباح بإنشاء قصر رائع لهما. قصر رائع يسكنون فيه. Un matin, alors qu'il se promène en ville, il voit la fille du sultan et il tombe fou amoureux. Il en tombe fou amoureux. Mais le sultan ne veut pas marier sa fille à n'importe qui. Alors Aladdin lui montre combien il aime la princesse. Il lui explique aussi qu'il ne manquera jamais de rien. Le sultan finit par accepter de célébrer leur mariage et le génie de la lampe fit surgir pour eux un magnifique palais. Un jour, alors que la jeune épouse est seule chez elle, un étrange marchand s'arrête sous sa fenêtre. Il lui déclare en faisant 1000 courbettes: Princesse jolie, princesse parfaite, j'échange de vieilles lampes contre des neuves. Me donnerez-vous une vieille lampe contre celle-ci toute nouvelle? Un jour في أحد الأيام بينما الزوجة الشابة وحدها في المنزل un étrange marchand يتوقف تاجر غريب تحت نافذتها. جاء بائع أو تاجر بائع غريب جاء تحت نافذتها ويقول لها بعد ترحيب متكرر ومبالغ فيه faire de 1000 courbettes بمعنى ترحيب مكرر ومبالغ فيه. Il lui déclare en faisant 1000 courbettes ويقول: Princesse jolie, princesse parfaite, j'échange de vieilles lampes contre des neuves. Me donnerez-vous une vieille lampe contre celle-ci toute nouvelle? Princesse jolie, أيتها الأميرة الجميلة, أيتها الأميرة المثالية. أنا أقوم j'échange de vieilles lampes. أنا أقوم بتبادل المصابيح القديمة بأخرى جديدة. Me donnerez-vous une vieille lampe contre celle-ci toute nouvelle? هل لديك مصباح قديم تريدين استبداله بهذا المصباح الجديد؟ Princesse jolie, princesse parfaite, j'échange de vieilles lampes contre des neuves. Me donnerez-vous une vieille lampe contre celle-ci toute nouvelle? أيتها الأميرة الجميلة, أيتها الأميرة المثالية, أنا أقوم بتبادل المصابيح القديمة باستبدال المصابيح القديمة بأخرى جديدة. هل لديك مصباح قديم تريدين استبداله بهذا المصباح الجديد؟ La princesse le prend pour un fou. اعتقدت الأميرة أن هذا الرجل مجنون. اعتقدت أن هذا الرجل مجنون لأنه يقوم باستبدال مصابيح قديمة بأخرى جديدة. يعطي مصابيحه الجديدة مقابل مصابيح قديمة. اعتقدت أن بسبب هذا التصرف اعتقدت أنه مجنون. Mais il insiste. لكن الرجل أصر على كلامه. Et comme il ne connaît pas le secret de la lampe d'Aladin, وبينما الأميرة لا تعرف السر الذي يوجد في مصباح علاء الدين, il va le chercher et il le lui donne.
إلى الويضون. ذهبت انصرفت لتبحث عن مصباح علاء الدين وقامت بإعطائه هذا المصباح. Malheur, ce marchand est en fait le magicien déguisé. وللأسف الشديد هذا البائع هو فعلا ذلك الساحر المقنع، الساحر المقنع الذي تحدثنا عنه في القصة السابقة في الجزء الأول. La princesse le prend pour un fou, mais il insiste, et comme il ne connaît pas le secret de la lampe d'Aladin, il va la chercher et la lui donne. Malheur, ce marchand est en fait le magicien déguisé. Celui-ci tient enfin entre ses mains la lampe. Celui-ci الساحر أخيرا أمسك الساحر بالمصباح الذي كان entre ses mains la lampe merveilleuse، المصباح الرائع والعجيب الذي كان يبحث عنه منذ زمن بعيد. Celui-ci tient enfin entre ses mains la lampe merveilleuse qu'il désire depuis si longtemps. Vite, il s'éloigne du palais. وبسرعة انصرف عن القصر. Il frotte la lampe وقام بحك المصباح. Le génie apparaît et dit: وظهر العبقري قائلا: Je suis le génie de la lampe. أنا هو عبقري المصباح. Maître, que désirez-vous? ماذا تريد سيدي؟ وقال له الساحر: Je veux que la princesse et le palais d'Aladin soient transportés dans mon pays, au-delà des mers. Au-delà des mers, dit le magicien, mais je veux qu'Aladin, lui, reste ici. Alors, le palais et la princesse s'envolent et Aladin se retrouve seul. Je veux que la princesse, قال له الساحر: أنا أريد أن يتم نقل الأميرة وقصر علاء الدين إلى بلدي، mon pays، بمعنى بلد الساحر، au-delà des mers، ما وراء البحار، dit le magicien. Mais je veux qu'Aladin، ولكنني أريد من علاء الدين أن يبقى هنا، لا أريده أن يذهب مع الأميرة والقصر، أريده أن يبقى هنا، mais je veux qu'Aladin lui reste ici، أن يبقى هنا. وبسرعة البرق تم نقل القصر والأميرة إلى المكان المرغوب فيه. Le palais et la princesse s'envolent et Aladin se retrouve seul. طار القصر والأميرة طاروا إلى المكان، إلى ذلك المكان، وبقي علاء الدين وحده. Celui-ci tient enfin entre ses mains la lampe merveilleuse qu'il désire depuis si longtemps. La lampe merveilleuse qu'il désire depuis si longtemps. Vite, il s'éloigne du palais et frotte la lampe. Le génie apparaît et dit: Je suis le génie de la lampe. Maître, que désirez-vous? Je veux que la princesse et le palais d'Aladin soient transportés dans mon pays, au-delà des mers, dit le magicien, mais je veux qu'Aladin, lui, reste ici. Alors, le palais et la princesse s'envolent et Aladin se retrouve seul. Quand le sultan découvre que sa fille a disparu, il est fou de chagrin. Il croit que c'est Aladin qui l'a fait enlever et il le fait jeter en prison. Le pauvre Aladin est très malheureux, mais soudain, sans y penser, il frotte l'anneau magique qu'il a au doigt. Aussitôt le premier génie apparaît. Je suis le génie de l'anneau, murmure-t-il. Maître, que désirez-vous? Emmène-moi retrouver ma princesse, je ne peux vivre sans elle, répond le jeune homme. Quand le sultan découvre que sa fille a disparu، وعندما اكتشف السلطان أن ابنته قد اختفت، il est fou de chagrin، غضب غضبا شديدا. Il croit que c'est Aladin qui l'a fait enlever. اعتقد السلطان أن علاء الدين هو الذي قام بخطفها. Et il le fait jeter en prison. وألقى عليه القبض ووضعه في السجن وسجنه. Le pauvre Aladin est très malheureux. علاء الدين حزين جدا. Mais soudain,
ولكن فجأة بدون أن يفكر في الأمر il frotte l'anneau magique قام بحك الخاتم السحري كلا أضواء الذي كان يضعه في أصبعه. Aussitôt le premier génie apparaît. Aussitôt le premier génie apparaît وفجأة ظهر العبقري الأول. لأن في هناك عبقريين، العبقري الذي يوجد في المصباح داخل الذي يوجد في المصباح والعبقري الذي يوجد في الخاتم. هنا العبقري الأول ظهر وقال je suis le génie de l'anneau، أنا عبقري الخاتم، ماذا تريد سيدي؟ ويقول له علاء الدين emmène-moi retrouver ma princesse, je ne peux vivre sans elle, répond le jeune homme. خذني لأبحث عن لأجد أميرتي. Je ne peux pas vivre sans elle. لا يمكنني أن أعيش بدونها. répond le jeune homme. هنا علاء الدين هو الذي يجيب هنا، هو الذي يتحدث هنا. En un éclair, Aladdin se retrouve devant sa femme. En un éclair وبسرعة البرق وجد علاء الدين نفسه أمام زوجته. Ma bien-aimée, prends cette poudre qui fait dormir et mets-la dans le repas du magicien. Quand il dormira, je lui reprendrai la lampe merveilleuse et nous partirons. En un éclair وبسرعة البرق علاء الدين se retrouve devant sa femme. وجد علاء الدين نفسه أمام زوجته ويقول لها ma bien-aimée عزيزتي خذي هذا المسحوق وضعيه في وجبة الساحر. هذا المسحوق الذي سوف يقوم بتنويمه، سوف ينام عندما يأكل من هذا المسحوق سوف ينام. ضعيه في وجبته وجبة طعامه. Quand il dormira وعندما ينام سوف آخذ المصباح السحري وسننصرف وسنذهب ونترك هذا المكان. Aladdin se cache dès que le magicien passe à table. Aladdin se cache واختبأ علاء الدين. Dès que le magicien passe à table, la princesse verse la poudre dans son assiette. Dès que le magicien passe à table وعندما جلس الساحر في الطاولة ليتناول وجبته la princesse verse قامت الملكة بوضع المسحوق المنوم في الصحن الذي سيأكل فيه. À peine a-t-il avalé une bouchée وعندما أكل لقمة من الطعام نام مثل طفل صغير. Aladdin sort de sa cachette وخرج علاء الدين من مخبئه il s'empare de la lampe واستحوذ على المصباح puis il fait surgir le génie وقام بإظهار عبقري المصباح à la peau bleutée الذي كان جلده أزرق. Il lui ordonne puis il fait surgir le génie de la peau bleutée et il lui ordonne وطلب منه ramène-nous dans notre pays, moi, ma femme et notre palais. أرجعنا قم بإرجاعنا إلى بلدنا أنا وزوجتي وقصرنا. Aussitôt ils sont transportés là où ils le désirent. وفجأة تم نقلهم إلى المكان الذي يرغبون فيه. Le sultan est ravi de retrouver sa fille. وسعد وسر السلطان عندما بعثوره على ابنته من جديد، ابنته المحبوبة sa fille chérie. Et tout le royaume fait la fête pendant un mois. واحتفلت مملكته بعودة بابنته لمدة شهر. يحتفلوا بعودة ابنته. Quant au méchant magicien, on n'entendait plus jamais parler de lui. أما فيما يخص الساحر الشرير فإننا لم نسمع عنه منذ زمن بعيد. Jamais de lui. Peut-être s'est-il endormi pour toujours. ربما أنه نام
للأبد. Ramène-nous dans notre pays, moi, ma femme et notre palais. Aussitôt, ils sont transportés là où ils le désirent. Le sultan est ravi de retrouver sa fille chérie et tout le royaume fait la fête pendant un mois. Quant au méchant magicien, on n'entendait plus jamais parler de lui. Peut-être s'est-il endormi pour toujours. وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الجزء الثاني لهذه القصة الطويلة. إن أعجبتكم فلا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم والتسجل في القناة والانضمام إلى القناة وترك تعليقاتكم أسفل الفيديو. شكرا على تتبعكم وإلى قصة أخرى.